ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ AMN ነዚ ሰዓት ዝተሰናዶ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ተመዛበልቲ ትግራይ ዝቐጸለ ሕጽረት ሰብኣዊ ሓገዛት ህጹጽ መፍትሒ ክግበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ሓቲቱ ዘይተቋረጸ ርክባት ሻዕብያን ፋኖን ንቐጻሊ ጥሕሰት ግዛት ትግራይ ይኸውን ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሃንደበታዊ ውግእ ተላዒሉ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ጻዕርታት ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ናይዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ክስዕብዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ተመዛበልቲ ትግራይ ዝቐጸለ ሕጽረት ሰብኣዊ ሓገዛት ህጹጽ መፍትሒ ክግበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ሓቲቱ ዓጸቦ ተመዛበልቲ ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ንከቢድ ጥሜትን ሕማምን ተሳጢሑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ 2018 ዓ.ም ልዕሊ 400 ተመዛበልቲ ብሰንኪ ጥሜትን ሕጽረት መድሓኒትን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ሓበሬታ ኣዲስ ስታንዳርድ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ማእከላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕጻጽን ዓድዋን ጥራሕ 455 ወገናት ህይወቶም ምሕላፉ ጸብጺቡ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ዝተጸገሙ ኣባላት ማሕበረሰብ ናይ ምግብን ቀረባትን ደገፍ ክግበር ንፌደራል ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ጻውዒት ኣቕሪቡ እቲ ኮሚሽን ብ10 መጋቢት 2018 ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ሰባት መዓልታዊ ሓገዝ ከም ዝጠልቡ ኣነጺሩ ኣሎ ካብዚኦም ተመዛበልቲ ተመለስቲ ተመዛበልቲ ተጠቀምቲ ሰፍትኔት ዝርከብዎም ኮይኖም ብሰንኪ ሰብ ስራሕ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ከም ዝርከቡ እቲ ደብዳቤ ኣፍሊጡ እቲ ሓደጋታት ጥሜትን ስእነት መድሓኒትን ኣብ ዞባታት ደቡብ ምብራቕ ማእከላይን ሰሜን ምዕራብን ምዃኑ ጠቒሱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ እዋን እውን ምምዝባል ደው ከም ዘይበለን ብኣንጻሩን ሰብኣዊ ቀረባት ሰሪሕካ ምብላዕ መደብ ሴፍቲኔት ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ደው ክብል ከም ዝተገበረን ንምግዳድ ጥሜትን ሞትን ምኽንያት ኮይኑ ምቕጻሉ ንፌደራል ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝጽሓፈ ናይ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማእከላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ትግራይ ኣዝዩ ልዑል ቁጽሪ ዘለዎ ማሕበረሰብ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ዘይተቋረጸ ርክባት ሻዕብያን ፋኖን ንቐጻሊ ጥሕሰት ግዛት ትግራይ ይኸውን ከም ዘሎ ተፈሊጡ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ስለ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ርድኢት ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ይውጡ ክብል እዩ ዝድመጽ እቲ ግዛት መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይምዃኑ ግን መረጋገፂ የለን ብቐንዱ እውን እንተኾነ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ግዛት መሬት ትግራይ ከም መትሐዚ ተጠቒሙን ሻዕብያ ንባዕሉ ከም ስትራቴጂካዊ ቦታ ገይሩ ስለ ዝጥቀመሉ ካብ ኢድና ክወፅእ የብሉን መርገፂኡ ኮይኑ ቀፂሉ ኣብዚ እዋን ድሕሪ ብሄራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን 5 ናይ መረፃ ክልላት ኢሉ ውሳነ ዘመሓላልፍ ሓድሽቲ ምዕባለታት ክረኣዩ ጀሚሮም ከም ዘለው ካብ ከተማ ሕሞራ ብቅርበት ስለ ምዕራብ ትግራይ ዝከታተሉ ተጋሩ ገሊጾም ነቲ ብሓይሊ መዝረ መሬት ትግራይ ጎቢጡ ዘሎ ሓይሊ ፋኖን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ናብ ንቡር ንከይምለስ ብልዑል ጥንካረ ዝድግፎ ዘሎ ናይ ሻዕብያ ኢዳታውነት ምዃኑ ዝገለጹ ጸብጻባት ካብ ሕሞራ ድማ እቲ ልፍንታዊ ወራር ሓዝውን ምቕጻሉ ዘመላኽት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብስም መረፃ ናብ ትግራይ ኢዱ ብምእታው መረፃ ክልላት ትግራይ ናብ ኣምሓራ ክልል ብወግዓዊ ውሳነ ኣሕሊፉ ሂብሎ ብደረጃ ፌደራል ነምሓራ ንውክሊና ዝብሉ ልሂቃን ኣምሓሩን ነበር ሰበስልጣን ብኣዴን ውልቀ ሰባትን ነዚ ፍጻመ ብትቡዕ ዝሰርሕሉ ዘለው ኮይኖም ምዕራብ ትግራይ ሕዚ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ዘየተወ ርክባት ሕወሓት ፋኖን ሻዕብያን ድማ እናማዕበሉ ይመጹ ኣለዉ ነዚ ድማ እዩ ጽምዶ ንህዝቢ ትግራይን ግዛት መሬቱን ኣየድሕንን ናብ ቀጻሊ ኩናትን ጥፋትን ይዝብሉ ተቃውሞታት ዝገጥሞ ዘሎ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ክፍታሕ ማሕበር ሙያተኛታት መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ጸዊዑ ማሕበር ሙያተኛታት መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ዝተፈጸመ ሕገ መንግስታዊ ጭውያን ማእሰርትን ኢሉ ንዝገለጾ ፍጻመ ብትሪ ከም ዝኹንኖ ገሊጹ እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ብዕለት 9 መጋቢት 2018 ዓ.ም
ኣብ ከተማ መቐለ መርከብ ተባሂሉ ካብ ዝጽዋዕ ቤት ምግቢ በሲቪል ዝለበሱ ሰባትን ታርጋ ቁጽሪ ብዘይብላ መኪናን ተወሲዱ ከም ዝተሰወረ ኣረጋጊጸ ኣለኹ ክብል ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ኣብ ልዕሊ እቲ ጋዜጠኛ ዝተፈጸመ ተግባር ካብ ሕጊ ወጻኢ ብምዃኑ ናይ ጸጥታ ኣካላት መንግስቲ ኣድላይ ምክትታልን ምትሕብባርን ብምግባር ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ክፍታሕ ጸዊዑ ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ኢዶም ዘለዎም ኣካላት ተመርሚሮም ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም እናተሓሳሰበ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጽሞ ዘሎ ምፍርራሕን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ብቕልጡፍ ደው ንኸብል ጻውዒቱ ኣቕሪቡ ብተመሳሳሊ ዜና ብኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ተታሒዙ ዘሎ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ እንትኸውን ሎሙዓንቲ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ናይ 10 መዓልታት ቆፀሮ ማለት እውን 24 መጋቢት 2018 ዓ.ም ንክቐርብ ውሳነ ከም ዝተመሓላለፈ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሃንደበታዊ ውግእ ተላዒሉ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓድሽ ወታደራዊ ግጭት ተቀስቂሱ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ኩርሙክ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ሱዳንን ብዝተወልዐ ኩናት ነበርቲ እቲ ከባቢ ይፈናቀሉ ከም ዘለው ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይሕብር መጋቢት 14 2018 ዓ.ም ልክዕ ሰዓት 4 ናይ ረፋድ ኣብ ወረዳ ኩርሙክ ዝርከቡ ነበርቲ ብሃንደበታዊ ድምፂ ከቢድ ብረት ተሰናቢዶም ውዒሎም ኣለው ካብቲ ቦታ ዝበፅሑና ናይ ዓይኒ መሰኻ ኣኽር ከም ዝገለጽዎ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ሱዳንን ዝተወልዐ ኮይኑ ንሰዓታት ዝቐጸለ ጽዑቕ ተኽሲ ክስማዕ ዝወዓለ እንትኸውን ብሰንኪ እዚ ዝተወልዐ ግጭት ኣብ ወረዳ ኩርሙክ ዝነብር ማሕበረሰብ ንህይወቱ ካብቲ ዞባ ንምድሓን ይሃድም ኣሎ ዛጊድ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኦም ነበርቲ እታ ወረዳ ተፈናቒሎም ናብ ወርዛ ብዝበሃል ከተማ ተጸጊዖም ይርከቡ እቲ ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው ከየስዕብ ዓብዪ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ ክብል እቶም ነበርቲ ሓቢሮም እዚ ግጭት እዚ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን ተወሊዑ ንዝብል ዓብዪ ምክንያት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ምስሕሓብ ዶብ ዛጊድ ርኡይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ስለዘይረኸበ ከምዚ ዓይነት ግጭታት ዝፅበዩ እዮም ዝብሉ ተንተንቲ ኣለው ብኻልእ ሸነኽ ድማ ሱዳን ኣብ ዓብዪ ውሽጣዊ ኩናት ኣብ ዘለቶ እዋን እዚ ኣብ ዶብ ዝለዓል ግጭት ነቲ ዞባዊ ርክብ ዝያዳ ዝሓልኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩርሙክ ንክልቲአን ሃገራት ኣዝያ ኣገዳሲት استراتيجيكاويت بوتا بمخانا زخونة وتعدراوي من كسغاس بقطتا زرق قداي مخانو يحبر كساب حجي كاب كلتيوم وغنات كاب أديس هابا يخون كاب كارتوم زتوهاوه وقعاوي مجلت يلن يخون مبر اتو كينات ابت كباب زفترو زلوت اتتاو سقات ازيو لعوليو زتفلاليا هاجرات عالم اب مونغو ايران امريكان اسرائيلن زغزل زلو كينات بسلاماو منجد كفتح تعرتاتي جبرا كم زلوها تقليزو تشاينا كلهم ابت عالماو مسمر نقدي متصاببو هرمز زتسلو زلو كينات امريكان اسرائيلن انصار ايران زتساتفو وغنات وتعدراوي سرحيتات كقوارصون ناب زخفه عالماو سغات كيسغاغر ناب دردر كملسون تمحطينالا وهاب قال منستري غدات وصاي تشاينا لين جيان بزعبا بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نيران نتقلف مجد ماي مراخب داغماي كتكفتو صقد مغبارو بزعبا حتو مملاس تصابوتات تقصيلون اتكونتات زياده انت بلاشين ملا اتزوبا ابهوكت كتحلي بمبال اتنقيقوم نزي امريكا تخدو زلا ناي حيل سقومتي ناب عالماوي وطر زسغاغر بمخانو تشاينا اتنقيقا نزي سعيبو بريزيدنت دونالد ترامب امريكان ايرانن ابز حلف وكلت معالتات ازيو صبقون وصيتاون زته كم زكايدا غليصوم እዚ ድማ ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ግጭት ሙሉእ ብሙሉእ ንምፍታሕ ዘኽእል ምዃኑውን ኣፍሊጦም ኣለው ነዚ ስዒቡ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ማዓስከራት ኢነርጅን ኢራን እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ደው ክተብሎ ከም ዝወሰነት ገሊጾም ፕሬዚደንት ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ممحدارهم أبز حلفو كلتا معالتات مس إيران أب ماكلاي مبراق زلو قجتات نمفتح زخل زبلتن وطيتاون زررب كام زكايديوم قليتهم زلو اتزررب سافحين حانتن مخانو زغلتو بريزيدنت ترامب اتزتا أبز سومو نزوون كغتصل مخانو أفليتهم بمسارة اتزتا بتح مرددا جما منستري مكلخال أمريكا أب لعلة كالات حيلي إلكتريكن معسكرات إنرجن إيران كفتمهم زنبرو وتعدراوي متقعتتات نحاموشتا معالتات كناوحهم تأزاز هيبهم هلو بريزيدنت ترامب نز حبريتازي أبناي تروز قطعهم أبز صحافو وصحوف
أتي ناي متقعت مدنقواي أبت زكايت زلو زته زرع وطيت تمركيسو زوسن مخانو أسميروم للو بريزيدنت ترامب أب العلم فلفل حيل إلكتريكن معسكرات إنرجن إيران كفت أمزت حسب زخون يخون متقعتي كنا واحد حرم إزازهم عالماوي واقع ندادي للعسر تسلسة ميتاويت كم زقنسة تقليزو كاب تشاينا قتيلا تركي أب مونغو إسرائيل أمريكان إيران كوينات أتو نخبل تتعر كبلو منستري قدات وزاي تركي هاكان فيدان مسسبة سلطان إيران أمريكا حبرة أوروبا كواتار جبسي باكستان سعود عربن يزراربو كمزلو تبطاب الجزيرة أملاخيتلو تبطاب نحدا بعال سلطان منستري قدات وزاي تركي بمتقاس اتو مصاوعيتات أنكارا نتقجت نمقرات اتقبرو زلا عالم لخت عرتات نبعلان مقمات اتقبرو زلا تعري زنت أبارغي دما تباهلو منستري فيدان مس منستر قدات وزاي إيران عباس أراكتشيك أتسال سقومتتات تهيران نمردان اتقجت زيادة كي يقادد نمكل خالن زعل زررب أكايدوم بمسارة سبا سلطان تركي أنكارا أب مونغو زباوي هاجراوي بفلاي دما أب منغستات عرب أب توساخي حبراو سقومتتات حبراو مدرخ كتفتر تتعر اللازبلة تبطاب الجزيرة منستري فيدان مس أينوت سبا سلطان أمريكا كزرارو بيوم نزبل حتو اتزررب مستدرادرتي دونالد ترامب كخون كم زخل بمقلات جاريد كوشنر ويفولي لوخ ترامب ستيف ويتكوف كخون كم زخل اتتبطاب يحبر بفلاي أمريكا أب تربيزا دردر بزوم والقسبات سلتوكل اتي مس ويتكوف زتقبر زررب عابي ترقم اللو تباهي للو كاب أخسماوያን مراخب حفاش نايز ساعات زيناتات كتكتاتلو تنحكم نمكتتالكم نمسكن مزترفو مدواتنا سناي جيزي